बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त प्यारा भाई मोहम्मद नईम ख़ान। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि मुझे तो नहीं पता कि आपको क्या होगा, लेकिन मैं तो फुल वीडियो नहीं देख सकता। उस वीडियो में क्या है वो आप खुद देख लें। मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप वो जानवर नुमा शख्स को भी देखें और उसकी बातें भी देखें और उसके काम भी देखें कि उसने किया क्या है, और फैसला आपके ऊपर है कि फिर उसके साथ क्या किया जाए। तो आपने फिर कमेंट में लिखना है। अपने दुआ में याद रखिएगा और ये वीडियो फुल देखें और फिर आप ही फैसला करें कि इसके साथ क्या होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। अच्छा। और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज ये मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी डालते हाँ, हो? मालिक कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो जी। गए। अच्छा। यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और उसके कब्र साथ- खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुड़ देता था। लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोदा, अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला। तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बोला के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी अल्लाह हाँ, अल्लाह से खौफ खाया मैंने, बोला के बाद नहीं करूँगा। ये कैसे तुम, मैं मतलब कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफ़ी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कह जी रहे हो? हाँ, एहसास है। एहसास है जी तुम्हें? हाँ, एहसास है, और मेरे को अपना बहुत वो शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है तुम्हें? जी हाँ, एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों में बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया। कब मरा? वो हो गया उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाक़ई किया है ना, उसके बाद फिर वो मरा है। और रोनी चरसी चरस मरस पी रहा था, रोनी में कितना लगा अरसा था। हो गया? इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी। 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा समझो कार्रवाई 8 साल हो गया इस बात को, उसके बाद मरा था वो। है। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा है हाँ, वो। उसके बाद मरा। तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया। उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने एक ही कार्रवाई किया, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद। और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे, लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई की है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया फिर। नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की? उसके बाद एक कार्रवाई की थी। एक की? हाँ बस। एक सेकेंड, आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना कि तुमने कार्रवाई शुरू की, उसके साथ शुरू की, हाँ, उसके साथ में उसके साथ शुरू की, तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं, 8 नहीं, 3 साल हो गए, 4 2 साल। उसको 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया। चलें तो 2.5 साल पहले मरा 2.5 होगा। साल पहले मर गया। 2.5 साल हो गए थे। 2.5 साल हो गए वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयां की? जी हाँ। क्या कह रहे हो भाई? सच बोलो, सब कुछ सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया।
ہاں ٹھیک ہے. جو آخری کاروائی میرے ساتھ ہوئی نا, جو میں 48 مہینے کیا کاروائی, اس کے بعد جو میں نے جو آخری کیا نا, آخری 5 مہینے بعد اس کے شروع سمجھو یہ ان جاتے تھے جیسے میت دفن ہوتی تھی اثر میں, مغرب کے بعد ہم جو کاروائی کرتے تھے ہم, وہ اور میں کرتے تھے سمجھو. ہم لوگوں نے کتنا کر لیا, 48 سال کیا سمجھو. دونوں نے مل کے؟ جی ہاں 48. ٹھیک ہے, وہ مر گیا, وہ مر گیا, تم لگے رہے؟ ہاں میں کرتا رہا اس کے بعد. تم اس کے بعد کرتے رہے نا, تو 48 سے اب نمبر آگے بڑھ گیا نا. ہاں کتنے ہو گئے؟ یہ سمجھو 48 سال میں نے کیا. اس کے بعد پھر ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا, آخری میرے ساتھ ہوا 48 کے علاوہ. آخری جو ہوا اس میں سمجھو میں کیسے قبر کھودا, میں سمجھو میں اندر گیا قبر کی طرف سے, اندر گیا, پیچھے سلیب ہٹایا تو آنکھوں سے روشنائی ہوئی سمجھو. روشنائی اس کے مرنے کے بعد تم نے صرف ایک کاروائی کی؟ اس کے مرنے کے بعد نہیں کیا ہے, کافی کیا میں نے, 4 کیا تھے. 4 کی ہیں یا کافی کی ہیں؟ کتنی کی ہیں؟ سوچو, 1 سیکنڈ لے لو, سوچو اور سوچ کے بولو کتنی کی ہیں. سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے, چاہے 1 کی ہے یا 48 کی ہے یا 60 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد کتنی کی ہیں؟ شروع کرانے والا تمہیں کون تھا؟ یہ میں گورکھا تھا, وہ وزیرہ تھا. وزیرہ تھا. جی ہاں. اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کروائیاں کی ہیں, مل کے جو کی ہیں, ہاں مل کے 48 کی ہیں. مل کے جو 48 کی ہیں یا 50 کی ہیں, وہ کلیئر بتاؤ نا کہ 48 کی ہیں 50 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد جو تم نے کی ہیں, 2 کی ہیں, 4 کی ہیں, 10 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد جو کی ہیں اکیلے جو کی ہیں, اکیلے جو کی ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, وہ آپ بتاؤ میڈم. وہ میں نے 2 کی ہیں. میں نہیں مانتی. نہیں 2 کی ہیں. میں نہیں مانوں گی. بالکل 2 کی ہیں. اس کے بعد میں نے غلطی اور معافی توبہ میں مانتی ہی نہیں ہوں یہ بکواس بات. نہیں, میں اس کے بعد یقین کرنا, میں اللہ کو بھی حاضر دینا اور موت دینی ہے, زندگی دینی ہے. اس کے بعد اگر تمہیں موت دینی ہوتی نا, میں بہت پریشان اگر تم کس پر لیے پریشان ہو, اگر تمہیں موت کا خوف ہوتا نا تو تم قبریں نہ کھودتے. خدا کا خوف کرو. تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بدتر آدمی ہو. شرمندہ ہوں, میرے سے بہت ہو گیا ہے, لیکن شرمندہ ہوں. حاضر کیا کرے تمہاری شرمندگی کا؟ ان والدین کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جواب دینا بس غلطی ہوگی ماں کی. اس کے بعد میں نے اتنا کیا, اس کے بعد پھر سمجھو نا کچھ میں نے نہیں کیا. یقین کرنا, اللہ کو حاضر دھیان دینے. 50 کافی نہیں تھی, اور بھی کرنا چاہتے تھے تم؟ نہیں, اگر اور میں باجی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد معافی توبہ تمہاری چھوڑ دو, معافی توبہ. دیکھو, معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے, کس کو پکڑتا ہے, اس میں ہم نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم تو اس وقت انسانیت پہ بات کریں گے کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو؟ نہیں, انسان سمجھتے ہو. جی. انسانوں والی کون سا کام کیا تم نے؟ نہیں, انسانوں والا کام نہیں کیا ہے. تو جانور ہی ہوئے نا تم. جانور ہی ہوئے نا تم. تمہاری بہنیں ہیں؟ جی ہاں, بہنیں ہیں. زندہ ہیں؟ جی. ٹھیک ہے, اگر کل ان کو موت آ جاتی ہے اور اس قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے, کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے اس آدمی کے ساتھ؟ تو جان قتل مار دینا چاہیے, جان سے مار دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے. بالکل. تو پھر تمہارے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ سزا یہی ہے کہ بس ابھی سزائے موت بھی ہو سکتا ہے. اور اپنا مانگنا چاہتا ہوں, دوسری بات ہے کہ غلطی کہ میں اپنا احساس کرتا ہوں, اس میں ہے کہ بہت میرا کچھ ہو گیا, شرمندہ بھی ہوں اور کافی, اور میرے بہت توبہ مانگتا ہوں اللہ سے. اور بہت اندر کے بعد میں نے بس توبہ معافی مانگ لی کہ اندر کے بعد انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. جو ہو گیا ہو گیا, جو ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی اندر بعد کچھ بھی میں نہیں کروں گا. نہیں, آئندہ کی بات کوئی گنجائش رہ گئی ہے اور کچھ؟ نہیں, بس توبہ مانگتا ہوں اللہ سے اور مدد چاہتا ہوں, اور شرمندہ بھی ہوں. جو ہو گیا بس ہو گیا, انشاءاللہ اللہ کرے گا. تعلیم والیم لی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کلمہ آتا ہے؟ جی ہاں. نماز پڑھتے ہو؟ جی. کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں. تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا یہی ہے کہ ابھی بس سزا اپنی مانگتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو ہو گیا ابھی ہو گیا. میں پوچھ رہی ہوں تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں. اس کے جو میں بہت شرمندہ اور اس کی وجہ سے میں نے کیا, بہت غلط کیا. اللہ حاضر اور راز دینا. ابھی یہ ہے کہ توبہ ہی مانگتا ہوں, اللہ ہی کرتا ہوں, اور غلطی ہو گئی تھی. غلطی 1 دفعہ ہوتی ہے, غلطی 2 دفعہ ہوتی ہے, غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یقین کرنا کچھ بھی میں نے 2 دفعہ واقع کیا, اس کے بعد میں نے کوئی اس واقع اللہ سے توبہ مانگ دی. 50 سے زیادہ کاروائیاں ڈال چکی ہو اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا. باتیں کیسے کر رہے ہو تم؟ تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے. نہیں, شرمندگی ہے. شرمندگی تو چھوڑو, تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے. آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنا ہے ہوا ہو؟ نہیں. یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا؟ یہ وہ کرانے والا وہی تھا, اس کی وجہ سے میرے سے بھی سمجھو آ گیا, دماغ میں آ گیا, پتہ نہیں چلے, ایک دم سمجھو شروع میرے سے بھی ہو گیا تھا.
कभी अपना नफ्सियाती दिमाग का इलाज कराने का सोचा है? नहीं हाँ, पागल जो नहीं हो, जाहिर सी बात है, पागल तो नहीं हो ना? नहीं पागल। होश व हवास में किया ना? जी हाँ। पता था क्या कर रहे हो? हाँ पता था, बस हाँ बिल्कुल पता था ना? जी हाँ पता था। कब्र खोदना, स्लैब सारा बनाना, खास तौर पर एक औरत की कब्र पर नजर रखना और जी टॉर्च लगाना। हाँ, बिल्कुल। और तुम्हारे अंदर दिल है? तुम अंदर कब्र के अंदर तुम घुसते कैसे थे? औरत का पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था, उससे समझ आता था कि ये औरत है ये। तुम्हें तो पाकिस्तान में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि तुम्हें इबरत का निशाना बनाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना वो कभी सोचें भी ना ये काम करने का जो तुमने किया। और मैं हैरान हूँ इस बात पे हूँ कि तुम्हारी भाभियां हैं, तुम्हारी एक माँ थी जो अब जिंदा नहीं है, और तुम बहनों वाले हो। मैं हैरान हूँ इस चीज पर। बस गलती माफ़ी हो गया, बहुत आता जाता हूँ, उसके बाद जो हो गया अभी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि काम ही नहीं करेंगे, कब्रिस्तान इंशाल्लाह छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ भी अपना। कब्रिस्तान क्या करोगे तुम? कब्रिस्तान का जाना छोड़ देंगे? तुम्हारा तुम्हें लोग जिंदा छोड़ देंगे? जिंदा छोड़ देंगे तुम्हें? मार देंगे मेरे को, कौन बचता थोड़ी। मतलब है कि ऐसे कह रहा है जैसे को कोई गन पॉइंट पे किसी से मोटरसाइकिल छीन के आया हो। माफ कर देगा उसको, बस इसको माफी का है कि वो बस अल्लाह माफ करे, बस वही बोल रहे हैं। नहीं, और अपनी बहन का, जब अपनी बहनों का और अपनी भाभी का जब मैंने तुमसे सवाल किया तो उसके लिए तुमने कहा कत्ल की सजा होनी चाहिए, मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नहीं उनको, किनको? तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में कैसे अगर ये ऐसा वाकया हो जाता तो क्या करते तुम? हाँ उसको यही होता कि आपने भी ये कि उसको मार देते, कैसे उसने किया, ऐसे बहुत बंदे ऐसे कि उसको मार दो, जान से ख़त्म करो, क्यों हर किसी की माँ बहनें होती हैं। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? हमारे साथ भी यही है कि सज़ा का ये है, समझो कैसे हम लोग ये मार देना चाहिए और सज़ा के लिए तैयार है। किस किस्म की सजा? सजाए मौत होनी चाहिए तुम्हें? जी हाँ। तुम्हारा दिल धड़का नहीं? तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ? कमबख्त जिंदा आदमी कब्र में उतर कर ये हरकत करना तुम्हें, मतलब है तुम्हारा दिल लर्जा नहीं है एक सेकंड के लिए भी? खौफ नहीं आया तुम्हें? खुदा का खौफ नहीं आया कि इस मिट्टी के नीचे जाना है? मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। जिस कब्र के स्लैब में हटा रहा हूं इस वक्त इसकी रूह का सवाल जवाब हो रहा होगा। इससे अपना परवरदिगार पूछ रहा होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम कलमा गो थे, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरे लिए क्या किया, वो सवाल जवाब की तैयारी कर रहा हो और तुम उसके जिस्म के साथ ये हरकतें कर रहे हो। कमबख्त एक दफा सोचा तो होगा कि तुम अंदर घुसते हुए तुम्हें मौत नहीं पड़ी, दिल नहीं लर्जा तुम्हारा? मैं बहुत मेरे से हो गया, बुरा किया, और मैंने बहुत एहसास मांगता हूँ और अल्लाह से भी तौबा मांगता हूँ, सज़ा के लिए भी तैयार हो गया था क्यों किया मैंने, और अपना आपसे भी मातर जाता हूँ जो मेरे से बहुत गलती हो गई। क्या मांग रहे हैं? अल्लाह से, उनके साथ भी, उनसे भी तो माफी। अल्लाह से तो माफी मांगो ही मांगो, लेकिन मांगो माफी उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से जिसके साथ तुमने ये किया। जी हाँ बिल्कुल। जिसको पाक करके घर वालों ने, एक उनका प्यारा चला गया, एक उनकी जवान बेटियां चली गई, उनको उन्होंने पाक करके कफन पहना के दिलों पे पत्थर रखकर उनके भाई, उनके वालिद उनको तदफीन करके कब्र में उतार के गए अल्लाह के सुपुर्द। आखिरी आरामगाह पर भी तुमने उनको ना छोड़ा। तुम इतने बेहिस आदमी हो कि तुमने उनकी आखिरी आरामगाह पे भी तुमने उनको ना छोड़ा। मुझे पता है मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी मैं उनकी कब्र में जाती हूँ तो मेरा दिल लरस जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस कब्र में जाना है। तुम जानवर हो, जानवर, तुम आदमी हो ही नहीं, तुम जानवर हो।